नमस्कार मु रवींद्र आपण को के न्यूज ओडिशा को स्वागत जनावि। दर्शक बंधु आज हूँ पवित्र धनतेरस। धनतेरस एवं समस्त आकर्षणर केन्द्रबिंदु कहीं धनतेरस बोली कहले समस्त इच्छा थाए सुना किणवा रूपा किणवा अंतत नहले झाड़ूटे किणीदे। तेबे ए धनतेरसर उत्पत्ति केउठु कहीं ये धनतेरस शब्द सृष्टि है से संपर्क में जानिबा आम सहित जोड़ी गंजाम जिलार विशिष्ट भारत नीला नाट्यगुरु श्रीजुक्त संतोष कुमार पाढ़ी सहित आलोचना करवा। आज्ञा आपन को के न्यूज ओडिशा को स्वागत जनइबी। कौन कहे ये धनतेरस शब्दटा बर्तमान सबुठी बर्तमान गोटे चर्चा कहीं धनतेरस हो गले सुना किणवा को लोकंर प्रबल आग्रह थाए रूपा किणवा को आग्रह थाए एमती कि ना झाड़ूटे किणीदेवा को आग्रह थाए। कौन यार गुरुत्व आज दिवस? नमस्कार। सम्मुख भाग देखुवा अगणित दर्शक श्रोता मोर अंतर प्रदेश हार्दिक अभिनंदन यथोचित सम्मान। के न्यूज तरफ आज आमर रवींद्र बाबू जी उपस्थापना कर धन्यवाद जनाऊँगी। आज गोटे पवित्र दिवस आमे समस्ते जानिछे धनतेरसा गोटे आकर्षणीय शब्द। से दिन को प्राय समस्ते अपेक्षा करिथांती कौ दिन धनतेरस आसीबो। प्राय विशेषकर आमर महिला माँ मानकर आकर्षण थाए से दिन धनतेरस दिन आसीबो आमे किछि मध्य घर को सुना रूपा हो जेकोसी किछि द्रव्य आनिले घर को लक्ष्मी आसंती। ये हूँ आमर गोटे विश्वास रही धार्मिक विश्वास उपरे समस्तंकर एक कथाटी रही धनतेरस किछि आमे द्रव्य क्रय करिबा। यह हूँ निश्चित 100% समस्तंकर विश्वास रहिबा ठीक भक्ति रहिबा ठीक। किंतु आज धनतेरसर अर्थ कौन? आज हूँ धन्वंतरी जयंती। एमती समय थिला जेतेबेले कि जुगर प्रारंभ सत्य जुगरे जलंधर सृष्टि होता जलरू। प्रभु देवदेव महादेवंकर ज्योतिरु से जो अग्नि ज्योति को जल को निक्षेप करथिले से ज्योतिरु सृष्टि होता एक नवजात कुमार। ताको वरुण देवता निकरी पाली जलरू जात होता जो ता ना थिला जलंधर। से एते मात्रा क्रंदन कला जे पृथ्वी प्रकंपित हो गला तार क्रंदन रे। सकल देवता माने आसी पहुँचले। वरुण देवता समस्त को निमंत्रण कले। समस्त देवता माने पहुँचले। ब्रह्मा आसी देखिले मध्य जे एते जोर रे कांदुची जे पृथ्वी कंपित हो जाउची तार क्रंदन रे। ब्रह्मा पचारिले ए संतानटी कहार? सेठी जलदेवता वरुण देवता कहिले ये हूँ ईश्वरंकर औरसजात संतान मोर यही जो जल रे आज पड़ी ए सृष्टि होती तेणुक ता ना हूँ जलंधर। से ब्रह्मा ताकू वर देले तू अमाप शक्ति हबू तीनपुर को जिणीबू। ब्रह्मांकर वरे जलंधर महाबलियान है। जेतले कि महाबलियान हो तीनपुर को निजर आयतर रखिला। माँ लक्ष्मी को सेवा कला। माँ लक्ष्मी निजे जेतले जलंधरपुर रे वास कले। माँ लक्ष्मी वास करने जोगु भगवान नारायण मध्य सेठी जाकि वास कले। जलंधर उभय को महासत्कार रे से लक्ष्मी को निजर भौणी रूप रे एवं नारायण को निजर भग्निपति हिसाब से तांको संवर्धना दे पूजा करी महाआडंबर सहकारी निज पुर रे रखिला जलंधर। देवता माने चिंतित हो गले यदि राक्षसपुर रे लक्ष्मी नारायण रहिबे ताहले राक्षसर प्रादुर्भाव बढ़िबो। प्रकृति रे सेया हैला। कालक्रमे से समस्त को दंड देला। एमती समय रे तीनपुर अधिकार करबा पई तार इच्छा प्रकट कला। जेतोले कि स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनपुर को तार शक्ति व्यापिला। स्वर्गपुर आक्रमण करी देवता मानक मध्य निज अधीनस्थ रखिला। दिने नारद मुनि जाइकरी पहुँचले जलंधरपुर रे। समस्ते बसिछंती सभारे। नारद महर्षि कहले हे जलंधर तम पाखे अपूर्व शक्ति अच्छी अपूर्व बल अच्छी अपूर्व धन अच्छी संपत्ति अच्छी। लक्ष्मी नारायण निजे तुम पुर विजयी छंती सबू देखुछि किंतु गोटे रत्न अभाव अच्छी तुम पाखे। कौन से कहले मोर तो सब रत्न अच्छी आ कौन अभाव अच्छी? ना सुंदर कन्या रत्न तुम पाखरे नहीं।
ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି ସଂସାରରେ? ନାରଦ ମହର୍ଷି କହିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ତୁମେ ଦେଖିଛ କେବଳ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯିଏ ହିମାଳୟ ନନ୍ଦିନୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ରୂପକୁ ତୁମେ ଦେଖିନ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନ କେବଳ ତୁମର ଘରେ ଅଭାବ ଅଛି। ନାରଦ ଏତିକି କହି ଚାଲିଗଲେ। ଜଳନ୍ଧର ମନରେ ବାରମ୍ବାର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା। ବିଚାର କଲା, ମୁଁ କେମିତି ପାର୍ବତୀଙ୍କି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି? ତେଣୁ ସେ ରାହୁକୁ ପଠାଇଲା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଯେ ଶିବଙ୍କୁ କହିବ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଭୂଷଣ ପୁରୁଷ, ଜଟା ଚୁଟ ବାନ୍ଧିଛି, ଗୋଟେ କଳା ଭସ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ବୋଳି ହେଇଛି ଦେହରେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭୂଷଣ ପୁରୁଷ, ଏପରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଭୋଗଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କି ଯେମିତି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାହୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ରୂପରେ ପଠାଇଲେ, ରାହୁ ଯାଇକରି ଶିବଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ। ଶିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ଏକ ବିରାଟ କାୟ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କି ବିରାଟ କାୟ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖି ରାହୁ ସେଠି ଭୟଭୀତ କଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରକୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ରାହୁର ଭକ୍ତି ଦେଖି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ରାହୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୂତ, ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଧରି ଆସିଛି, ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷଟି ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ସେ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୁହ। ନା, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବୁନି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି, ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ? ନା, ତୋ ଶରୀରକୁ ତୁ ନିଜେ ଖାଇଯା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିରାଟ କାୟ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ସେ ତା ଶରୀରକୁ ନିଜେ ପାଦପଟୁ ଗିଳି ଗିଳି ନେଲା। ସାରା ଶରୀରକୁ ସେ ଗିଳି ଦେଲା, କେବଳ ଗ୍ରୀବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେବଳ ଗ୍ରୀବାଠୁ ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ରହିଲା। ସେ କହିଲା, ଏତିକି ତ ସରିଲା, ମୁଁ ଗିଳିଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ନା, ତୁ ମୋର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଇକି ରହିବୁ, ତୋ ନାଁଟି ହେବ କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ। ଆରେ ପ୍ରଥମରେ ମୋତେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ତୋତେ ହିଁ ପ୍ରଥମରେ ପୂଜା କରିବେ। କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ହେଇକିରି ମୋର ଦ୍ୱାରରେ ତୁ ପ୍ରଥମରେ ରହିବୁ, ଏଣୁ ତୋତେ ପ୍ରଥମରେ ପୂଜା ପାଇବୁ ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ନାମରେ ସେ ପୂଜା ପାଇଲା। ସିଏ ତାପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଜଳନ୍ଧର ନିଜେ ଗଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଶିବଙ୍କର ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସପକ୍ଷରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ସପକ୍ଷରେ ରହିଲେ ଅସୁରମାନେ। ଅସୁରମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଦେବତାମାନେ ମରନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଆଣି ପୁଣି ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ଜାଣିଲା ଯେ ଦେବତାମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଆଣିକିରି ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ରହିଛି ପର୍ବତମାନଙ୍କରୁ ଆଣି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ, ବିରାଟ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା, ସବୁ ପର୍ବତ ନେଇକରି ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଦିଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ପକାଇଦେଲେ। ଜଳନ୍ଧର ସେଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ମାୟାରେ ଯାଇକରି ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଧରି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ। ସେଠି ଜଳନ୍ଧରର ବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ରହିଗଲା। ଏଣେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀହୀନ ହୋଇଗଲେ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ। ରାକ୍ଷସମାନେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ସର୍ବଦେବତା ହୁଇମୁଖ ଡାକିଲେ, ନାରାୟଣ ରଖ, ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ ଶକ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କର। ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଲେ ଦେବତା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଲେ ରାକ୍ଷସ। ଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ହେଲା ଖୁଆ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ହେଲା ବାଡ଼ି, ବାସୁକି ହେଲେ ଦୌଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅସୁର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେବତା ରହିକରି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ, ସେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ 14ଟି ଅପୂର୍ବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ଯିଏକି ଏ ସର୍ବ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣକୁ ସାଥିରେ ଧରିକିରି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ କ'ଣ କଲେ, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ସହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ସେଇଥିରୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ପାରିଜାତ ଅଶ୍ୱ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲା କାମଧେନୁ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଜାତ ହେଲା ଅପ୍ସରା। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଯେତେ ସବୁ ଔଚେଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱ, ଐରାବତ ହସ୍ତି, ସୀମନ୍ତକମଣି, ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ବୈଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବଜଗତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ, ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ଔଷଧୀୟର ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ଜଗତ ଆଉଥରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଲେ, ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆଜି ଦିନଟି ଖୁସିର ପର୍ବ। ତେଣୁକରି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଯେକୌଣସି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମା' ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ କରିବା ସହିତ ଆଜି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଜି ଘରକୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଆଜିର ପୂଜାରେ ଆଜି ନିଜ ପରିବାରର ରୋଗମୁକ୍ତ ନିରୋଗ ଜୀବନ ଯାପନା କରିବା ସହିତ ଆଜି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଣୁକରି ଆଜି ଧନତେରସା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ତ ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟେ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି
ये सुना रूपा अलंकार द्रव्य तो सब किणुंट लोक मैंने गोटे गोटे धारा हो गला यार भितर झाड़ू कथाटा उठुची कौन से झाड़ू कथा बड़ सुंदर कथाटी आम जदि जार तो धन किसी अच्छी तो से माने सुना रूपा जहाँ कि किनीपारे जदि न किनीपारे झाड़ूटी किणती झाड़ू होती लक्ष्मींर प्रतीक एणुक आम घरे झाड़ू को अदृश्य भाव में रखा जाए झाड़ू को घरे रखा जे बाहर लोक कहीं देखिए ना तेणु झाड़ू हूँ गोटे लक्ष्मींर प्रतीक जहाँ पुराण मत आम जानुचे से जो झाड़ूटा हूँ लक्ष्मींर आम जोड़ा कहूचे कौन जो मुंडटा कुंडई सारिबा परे ये जो बाल थिला ताकू कौन करुले लक्ष्मी जो जगार पकईदे से गुड़ा सब बाहर उड़ूला जिते भगवान विष्णु कहले एगुड़ाक तुम मुंडर बाल बाहर सब रखा कथा नुह तेणु ताकू गोटे किसी गोटे बांधिकी गोटे जगार रख जोटा कि सी परवर्ती अवस्था लक्ष्मी कौन कले निजर जो मुंड कुंडेबा पर ये जो कहती बाल जो मुंड कुंडेबा पर जो बालटी रहा से बाल को ताकू बांधिकी रखिले पुणी से परवर्ती अवस्था सी झाड़ू रूप से काम कला तेणु आम झाड़ू को डेइबा द्वारा लक्ष्मी को डेइबा सह सामान जोटा कि झाड़ू को आम पादरे जदि पाद बाजिले लक्ष्मी छाड़ी जाती से घर को लक्ष्मी आसती तेणु से झाड़ू हूँ लक्ष्मींर केश तेणु झाड़ू को आम आनिबा द्वारा घर को लक्ष्मी आसवा सहित सामान तेणु से झाड़ू रे लक्ष्मींर केशर प्रतीक रही तेणु सी हूँ लक्ष्मी को झाड़ूटी किणी आने द्वारा अर्थात लक्ष्मी को आम गृह को अलंकार न आनीपारे आम झाड़ूटे किणिले घर को लक्ष्मींर आगमन थाए बोलिक विश्वास अच्छे तेणु निश्चित रूपे आप शुणुले जेहेतु अति सुंदर भाव श्रीजुक्त संतोष कुमार पाढ़ी आमको बुझाऊे श्रीजुक्त संतोष कुमार पाढ़ी केवल गंजाम जिले नुहति समग्र राज्य रे एक परिचित नाटीए एवं संस्कृति प्रेमी एवं भारत नीलार जड़े आगधाड़ी निर्देशक एवं से अनेक कथा अनेक कहती जहाँकि अनेक अनेक उपादेय होता है आशा करुच्ची यही उपादेय कथाटी आपण को भल लगे।